Svaki put kad sjedem na motor, moj stric Joža ima istu rečenicu, ali svaki put. Alo, Balonja, motori su opasni. E pa danas imam 3 odgovora za sve Jože ovoga svijeta. Jesu li motori opasni? Kratak spoiler, jesu. Motocikli su opasni, stvarno jesu, ali to znamo već, zar ne? Milijun puta sam slušao isto predavanje, a kladim se da si i ti. Uvijek kreće na isti način. Joj, ti motori su strašni, to su strojevi smrti. Koliko ljudi je poginulo. I meni dođe da kažem, ok, onda ga nemoj ti voziti. Provedi lijepo popodne, doma, sklupčan, na kauču, udobno i sigurno sa svojim plišanim medvjedićem. Obuci pidžamu i upali definitivno dječji program. A mene pusti da idem voziti. Zašto ljudi toliko vole ponavljati da su motori opasni? Vidjeli su nesreću, ne znam, na vijestima, čuli neku horor priču i to sad moraju podijeliti s tobom. Da, znamo da su motori opasni. Mi ih vozimo stalno. Ali poslušajte vi instant stručnjaci za motore. Ima par stvari koje baš i ne razumijete. Ljudi koji nikada nisu vozili ne kuže stvar. Ljudi bez iskustva na motoru vide samo crvena svjetla, rotirke, sirenu, crnu kroniku. I zaključak je uvijek isti. Motori su opasni. Ok, to smo već elaborirali. I tako krene još jedno predavanje. Ne bi bilo toliko naporno da je to samo dosadno. Ali gore od toga. Onaj koji ti najglasnije priča o opasnostima motora često ne zna baš ništa o motorima. Ne prodajem ja sad tu neku pamet. Ali, recimo, tvoj mudri stric Joža. On ima mišljenje o svemu, pa i o motorima. Pričati kao da si balavac koji baš nema nikakvog pojma. Ali stric Joža ne vozi. Zapravo nikad nije ozbiljno ni sjeo na motor. Ali ipak on je stručnjak, njega se mora slušati. Ok. I naravno, bilo bi, kako moja majka bi rekla, pametno da poslušaš strica Jožu. To me potpuno onako fuck off izluđuje. Ako nije stric Joža, onda se uvijek tu nađe nekakav potpuni stranac. Čovjek na, ne znam, benzinskoj, lik na kiosku, prodavačica u dućanu. Svako ima svoje mišljenje. Stručno mišljenje o motorima. Još samo fali da pas zalaje, potpuno to je isto. Možda i laje, ali ga ne razumijem. Pa šta mi možemo s time? Imam 3 odgovora koja dobro pale. Odgovor broj 1. Ako ti se da uopće uspuštati u nekakvu raspravu. Život je opasan, ne samo motori. Kad ti neko krene sa motori su preopasni i jednog dana ćeš nastradat, samo mirno kažeš da, motori su rizični, ali znaš šta, život je isto rizičan. Vožnja motora nosi rizik, to niko ne poriče, ali ajmo biti iskreni. Puno stvari je opasno. Jedenje mesa, povezano sa srčanim bolestima i prokletim rakom. Zaljubljivanje. To sam prošao. Može završiti sa slomljenim srcem i ludim odlukama. I to sam napravio. Vožnja automobila i tu statistika nesreća nije nimalo bezazlena. O alkoholu i cigaretama, a šta da tu kažem? Ubija ljude u ogromnim brojkama, ali nema veze. Rad cijelog života. Polako izjeda živce i krade ti vrijeme za normalan život. Ali moraš raditi. Ako se stalno fokusiraš samo na to što se može poći pod zlu, pa završit ćeš, šta ja znam, u kutu sobe u strahu da išta napraviš u svom životu. A dok tako sigurno sjediš u tom svom kutu sobe, gle, može biti potres, požar, a i provala koja ne mora završiti samo krađom. Nije poanta živjeti u balonu od vate.
Poanta je svjesno prihvatiti određeni rizik za stvari koje ti život čine boljim. Za nas, mene, Slađanu, to je motor. Idemo na odgovor broj 2. Nije svaka vožnja ista. Postoji pametna vožnja. Druga tipična rečenica je svi motoristi su kamikaze. Samo jurite i tražite nesreću. Pa, da ne pokažem srednji, evo vam ga. Tu možeš mirno objasniti da postoji razlika između glupe i pametne vožnje. Ne moraš biti manijak koji od kuće krene na zadnjem kotaču iskreno ili ne znam to raditi i kroz naselje dere 200 na sat. Bravo. Možeš voziti odgovorno, kao što mi uvijek prakticiramo u svim svojim vožnjama i uvijek naglašavamo, znači zaštitna oprema, jakna, čizme, kaciga, rukavice. Ajmo reći, to je nekakav naš oklop, a ne modni detalj. Ogromna je razlika između pada u opremi i pada u kratkim hlačama i majici. Drugo, biranje vozača. Ne sjedaš u auto s pijanim vozačem, ja se nadam da ne sjedate. Ili s nekim bez apsolutno ikakvog iskustva. Isto tako ako si suvozač na motoru, ja nisam još bio, normalno bi bilo da sjedneš iza nekog ko zna voziti i kome je sigurnost važna. Nije, ajmo reći, to nije isto kao sjesti iza klinca koji je jučer dobio svoj prvi motor. Tehnički ispravan motor. Bajkeri 99% često fanatično paze na svoj motor. Čuju svaki čudan zvuk, primijete svaku promjenu motoru. A ako je taj motor na cesti, velike su šanse da je u stanju ko da je izašao iz trgovine. Znači, tip top. Iskreno. Koliko ljudi može reći to za svoje auto? Onak, ne napravi ni osnovne servise. Ok, pametna vožnja ne briše rizik, ali ga ozbiljno smanjuje. Odgovor broj 3. Motor nije samo prijevoz, to je terapija. Treća stvar koju ljudi ne razumiju. Zašto uopće riskiraš zbog tamo nekog motora? Pa zato što to samo nije tamo neki motor. To nije samo limit kotači. Vožnja motora je iskustvo. Motor smiruje, spušta stres, popravlja raspoloženje i vraća osmijeh na lice. Samo kad se sjetim da ću sjesti, da ću ići voziti. Bez obzira kakav ti je dan bio. Vozači auta često to ne mogu shvatiti jer im je auto uglavnom praktičan. Posao, dućan, djeca, obaveze. Od toga se i sastoji današnji život. Motor je nešto sasvim drugo. To je najjača terapija za glavu koju možeš uzeti bez recepta. Da, postoji rizik, ali za uzvrat dobiješ osjećaj da si stvarno živ. Čuješ motor, osjećaš vjetar, mirišeš svijet oko sebe. Znači, ne možeš to dobiti kad si zatvoren u limenku. Mislim na auto. Ne radi se ovdje ni o potrošnji goriva. Ne radi se o tome kasniš li 5 minuta. Voziš jer voliš vožnju. Odredište je uvijek na drugom mjestu. Eto. 3 i uglavnom, koliko sam mogao pristojan biti, načina kako utišati motori su opasni kad dobiješ nekakvo predavanje. Ne bi li bilo lijepo da to više nikad ne moraš slušati? To bi bilo to, ekipa, u ovom videu. Malo praktičnog dijela dok je još hladno vani, ne praktičnog dijela, nego ajmo reći, gle, ne možemo se ići voziti, loše je vrijeme, jedva čekam normalan dan da sjednemo, da napravimo neku turu i to je to. Ako vam se svidio sadržaj, ne zaboravite lajkati, platiti se i stisnite gumb razglasi. Tu dolje se nalazi i možete stisnuti samo vi koji ste na mobilnim uređajima. To nama malim kreatorima pomaže da se dignemo malo na nebesa. Da, znam da sam rekao, ali alo ekipa, pretplatite se. To nam puno znači. A vaš košta samo jedan klik. Vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!